हेलो लिटिल फेलास गुड इवनिंग मु तमर इंग्लिश ट्यूटर प्रतिची तुमको वेलकम करछे ई ट्यूशन को ई ट्यूशन होची ओडिसा रो फास्टेस्ट लर्निंग ई प्लेटफॉर्म जदि एबे जे सब्सक्राइब करना देन यूट्यूब चैनल रे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो आ ऐप जल्दी जल्दी डाउनलोड करो आ सहज भाव रे पढ़िबा स्टार्ट करो ऑलराइट आज आम हमर पढ़िबा दशम श्रेणी इंग्लिश रो चैप्टर नंबर 4 एट द हाई स्कूल एटा होची पार्ट 2 आ जमते मु आगुरु कहिचे एगुडा होची हमर रिड्यूस्ड चैप्टर जोडा बे नुवा चेंज हेचे एगुडा होची सेई चैप्टर्स गोडा एबे जोटा रिसेंट दशम श्रेणी रे पढ़ा होची एटा होची एट द हाई स्कूल टा हमें पढ़िबा हमें एट द हाई स्कूल रो पार्ट 1 रो टिके आगे समरी नै जिबा कि एट द हाई स्कूल कोन थिला एटा किए थिला कहा विषय रे लिखा हिची किए लिखिचंती जदि तुम पार्ट 1 टा देखिच देन तुम जानिथिबो या विषय कि एटा किए लिखिथिला आ जदि जानिन देन लेट मी रिकॉल यू एटा होची महात्मा गांधी बायोग्राफी उपरे आधारित तांकर ऑटोबायोग्राफी जोटा थिला एटा सेई उपरे आधारित एटा महात्मा गांधी निजर जीवनी जो लिखिथिले एटा होची तारी गोटे छोट पार्ट जेतबेले से हाई स्कूल रे थिले जेतबेले छोट थिले तम भलिया कुनी कुनी छुआ थिले और जेतबेले हाई स्कूल रे पढ़ुथिले माने टिके बड़ जायते एक्जेक्टली तमरी एज रे जेतबेले थिले सेई टाइम रे से केमती पढ़ुथिले तांकर टीचर्स माने केमती थिले तांकर सांग माने केमती थिले और स्कूल लाइफ रे कोन कोन से करूथिले से विषय रे अछि किंतु पार्ट 1 रे कोन थिला पार्ट 1 रे थिले कि से जेतबेले पूरा कुनीटे थिले जेतबेले क्लास 1 और क्लास 2 रे पढ़ुथिले सेई टाइम विषय रे लिखा हेतिला कि से टाइम रे एते भलो स्टूडेंट नथिले इंग्लिश बहुत भलो थिला तांकर बाकी अरिथमेटिक एमती एवरेज थिला आउ ज्योग्राफी तांकर बिल्कुल भी हो नथिला तो सब स्टूडेंट कर किछि किछि फेवरेट सब्जेक्ट्स थाए तमनकर भी थिबो कार इंग्लिश थिबो कार मैथ्स थिबो कार साइंस थिबो काको कंप्यूटर पसंद थिबो तो सेमती तांकर इंग्लिश टा बहुत भलो होथिला तापर कोन हला तापर हमें जिमी मिस्टर जिमी को विषय रे पढ़िथिले जे तांकर एथलेटिक टीचर थिले जे तांको बहुत इंस्पायर करथिले स्पोर्ट्स जॉइन करिया पे हां कि नहीं मने अछि कि नहीं पार्ट 1 जति न देखिछ त शीघ्र शीघ्र जाय कि ना देखो ताले कि बुझा पड़िबो आउ बुक्स प्लीज रीड करिबो पढ़िबो तमर जो 10th रो बुक अछि ना एट द हाई स्कूल चैप्टर टा निहाती पढ़िबो देन तुमको जहां मैं बुझौछि सेट तमे बुझी परिबो ठीक अछि आ किछि भी जदि क्वेरीज अछि मते प्लीज कमेंट सेक्शन रे निहाती पचारिबो तो चलो जिबा बे हमर पार्ट 2 पर एट द हाई स्कूल बाय कहा ये एटा किए लिखिछंती हमर जो चैप्टर टा एटा यार राइटर किए निजे महात्मा गांधी कर एटा तांकर लाइफ स्टोरी रो गोटे छोटा पार्ट ऑलराइट ताले चलो जिबा हमर पार्ट 2 पर I was convicted of the lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? I was convicted. अच्छा ए चैप्टर रे बहुत सारा एमती डिफिकल्ट वर्ड्स अछि मु से डिफिकल्ट वर्ड्स रो इजी मीनिंग ओडिया मीनिंग रे लिखि देछि तमरो स्लाइड रो एंड रे पूरा अछि सेटा डिफिकल्ट वर्ड्स तुमको जदि सेटा देखि कि ना लिखिबार अछि देन लिखि देबो जदि प्रॉब्लम होछि देन मु डिस्कस कला बेले मु तमरो वर्ड रो मीनिंग गोडा बुझेबी मु आगुर भी कहि जे साइड रे सब बेले रफ कॉपी और पेन रखिथिबो जेतोल मु बुझौछि से वर्ड रो पैराग्राफ रो मीनिंग लिखि देबो संगे संग आउ जदि न बुझा पड़छि देन पचारिबो मते आउ किछि भी वर्ड रो हो कि सेंटेंस रो हो कि पैराग्राफ रो मीनिंग मु तुमको सेठी ही कहि देथिबि तुम सेठी लिखि देले तुमको इजी हबो तो फर्स्ट हमर अछि कन्विक्टेड माने असला हमरो convicted of the lying I was convicted of the lying convicted माने होची दोषी तो तांको मिछो कहबार एमती दोषी फील होथिला जेतोर से गोटे मिछो कहि देथिले तो तांको एमती दोषी फील होथिला दैट डीपली पेन्ड मी तांको सेटा बहुत हर्टफुल हेथिला माने तांको बहुत खराब लागिथिला तांको सेटा कष्टदायक हेथिला हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस तो से सेटु कम भाबिले कि मु मोर इनोसेंसी को केमती प्रूव करिवि इनोसेंस माने एठी इनोसेंस माने कोन एठी कन्विक्टेड ऑफ द लाइन माने तांको दोषी फील होथिला जो मिछोटा थिला सेति पे तांको दोषी फील होथिला तापर इनोसेंस माने निर्दोष इनोसेंस माने होची
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ତ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟା କେମିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ। ଆଇ କ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ବା ନା କାନ୍ଦନ୍ତି। ତ ସିଏ ସେଇଟା ରାଗିକିନା କାନ୍ଦିଲେ। ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍ ମାନେ ହଉଛି ରାଗ। ସେ ରାଗିକିନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ରାଗିକିନା କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। I saw that the man of truth must also be a man of care. ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ମଣିଷ ସତ କହୁଛି ସେ ସେଟାକୁ କେୟାର ବି କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଖାଲି ଛାଡି ପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଛ ଦେନ୍ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ ବି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ଉପରେ କେୟାରଫୁଲ ବି ରହିବାର ଅଛି। This was the first time and last instance of my carelessness in school. ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଅଫ୍ କେୟାରଲେସନେସ୍। କେୟାରଲେସନେସ୍ ମାନେ ଅସାବଧାନତା। କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଅସାବଧାନତା। ଅ, ତ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାରେ ସେ ଏମିତି ଅସାବଧାନ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଛର ଆରୋପ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଲେଟ୍‌ରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଟି ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଥଲେଟିକ୍ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିକଜ ସେ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା କ୍ଲାଉଡ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୱାଚ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି 4ଟା ବାଜିନି। ଘୋଡ଼େଇକିନା ଏମିତି ରଖିଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଆଗରୁ ୱାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମେ ସନ୍‌କୁ ଦେଖିକିନା ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଛୁଆ ଯାଇସାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କ ଟିଚର କଣ କହିଲେ କି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ ଦବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ବିକଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ୱାଚ୍ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପଳେଇଥିଲେ। ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ଏଇଟା ଆମର ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା ଅଛି। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫଟା ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଉପରେ ନେଇକିନା ସେଇ ମିଛକୁ ନେଇକିନା ଏଇଟା ଅଛି। କି ତାଙ୍କ ଟିଚର ତାଙ୍କ ଆଥଲେଟିକ୍ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଜେମି ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେନି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। କି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରେଇବେ ସେ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେନି। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇବେ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ କେୟାରଲେସନେସକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାରେ ମୋର କେୟାରଲେସନେସ୍ ଦେଖାଗଲା। I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. ଫେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ଏଇଟା ଲେଖିକିନା ରଖ ସବୁ। ଫେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ତାପରେ ରିକଲେକ୍ସନ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ମରଣ। that I finally succeeded. Succeeded ମାନେ ତାଙ୍କର କାମଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। in getting the fine remitted. ହଁ ତ getting the fine remitted. remitted ମାନେ ସେ ଫାଇନ୍ ନ ଦେବାର ହେଲା ସେଇଟା ନ ହବାର ଫାଇନ୍ ରେମିଟେଡ୍ ହବାର ସେ ସକ୍ସିଡ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଏମିତି ଝାପ୍ସା ମନେ ଅଛି। ଗୋଟେ ମେମୋରି ଅଛି ଯୋଉଟା ଝାପ୍ସା ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ସେ କେମିତି ଫାଇନାଲି ଟିଚରକୁ ସକ୍ସିଡ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଜିତିଗଲେ। ଫାଇନ୍‌ଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ 2 କି 4 ଆନାଜ୍‌ର ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କେମିତି ଦେଲେନି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା ମେମୋରି ଅଛି ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଏଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ। The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. ଏଠି exemption ମାନେ ଛାଡ଼ ହେଇଯିବା। The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the ଏଇଟା କାହିଁକି ଛାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟିଚର କହିଥିଲେ ସେଟା କାହିଁକି ଛାଡ଼ ହେଲା ବିକଜ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ କି ବାପା ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ଆଉ ମୋର ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଲେଟ୍‌ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମତେ ଲାଗିଲା କି ସନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସନ୍‌ରୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ ସେଦିନ ବହୁତ କ୍ଲାଉଡି ଥିଲା ମାନେ
ଏମିତି ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିବ କି କ୍ଲାଉଡ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ସନ୍‌କୁ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ବଟ୍ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଖିଲେ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ସ୍କୁଲ ସାରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ତାପରେ ବାପା ନିହାତି ଶୁଣେଇଥିବେ ହେଡମାଷ୍ଟର କି ମୋ ପୁଅ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଟିଚର କାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ। ବାପା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭିଡିଓସ୍ ଦେଖୁଛ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବ, ଯଦି ତମ ଛୁଆମାନେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦେମ୍। ତମେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଛିଡା ହବା କଥା। ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇଠି ପାଟି କର, ସେଇଠି ଗାଳି ଦିଅ, କିଛି ବି କର। ବଟ୍ ଯଦି ଭୁଲ ନ କରିଛନ୍ତି ତମେ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି କି ଛୁଆ କଣ କରିପାରିବ ଆଉ କଣ ନ କରିପାରିବ, କୋଉ କଥାର କେପାବଲ୍ ସେ ଅଛି ଆଉ କୋଉ କଥାର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥାଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେଟର ଜାଣିଛ। ତ ସବୁବେଳେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯଦି ଛୁଆ ଭୁଲ ନ କରିଛି ଆଉ ସେ ବାର ବାର କହୁଛି କି ମୁଁ ଭୁଲ କରେନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ତାକୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ପନିଶ କରିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ କରେକ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କେବେ କେବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ ଯେବେ କି ଆମେ ଭୁଲ କରିନାହୁଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତମେମାନେ କେବେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ନାହିଁ କୋଉ ବି ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକ କି କୋଉ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍‌କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ଦବ ଏମିତି ଖରାପ ହବା ପାଇଁ କି କିଛି ଗାଳି ଦବା ପାଇଁ। ଅଲରାଇଟ୍? ତମେମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଏତେ ଭଲସେ କରିବ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କେବେ ନ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ୟାଙ୍କର ସେମିତି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଲ କହୁନି, ମିଛ କହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକିନା କହିଲେ କି ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୁଲରେ ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନା କି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅ ଫେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଫାଇନ୍ ରେମିଟେଡ୍। ମାନେ କ୍ୟାନସେଲ ହବାର ରିଜନଟା, ଫାଇନ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହବାର ରିଜନଟା ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି କଣ ବି ଥିବ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। But though I was none the worse of having neglected exercise, I am still paying the penalty for another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting is not a part of education, but I retained it until I went to England. तो से सेटा कहते कि but though I was none the worse for having neglected exercise, से exercise को जति के neglect करथिले, that neglect माने ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲେ। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଯେତିକି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ ବାକି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ବା ପେନାଲ୍ଟି ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପେନାଲ୍ଟି ମାନେ ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ସେଟା କଣ ଥିଲା? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। କୋଉଠି ଯାଇକିନା ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେତେ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନୋସନ ମାନେ I got the notion that good handwriting is not a part of education. notion ମାନେ ହଉଛି ଧାରଣା। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଜବ ତକ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲିଟିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ନୋସନ ନଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଯେବେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଏଠି ରିଟେନ୍ଡ but I retained it until I went to England. ରିଟେନ୍ ମାନେ ରଗା ଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ସେଟା ରିଅଲାଇଜ କଲେ କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। When later
Especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyer and young man born and educated in South Africa. I was ashamed of myself and repented of my neglect. ଏଠି ଆଗେ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ashamed ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଖରାପ ଲାଗିବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଲା myself and repented of my neglect. repented ମାନେ ହଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ neglect ମାନେ ତମେ କହିଥିଲି ଅବହେଳିତ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଲୟର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶକୁ ଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଲ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକିନା ସେ ଲ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ କୁନି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏଡୁକେଟେଡ୍ ସରି ଏଟାର ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି ଏଡୁକେଟେଡ୍ ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି EDUCATED ବଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ହଉଛି ୟାର ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହେଁ ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଅଲରାଇଟ୍ ତ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଛୁଆରୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା ashamed ମାନେ ଲାଜ ଲାଗିବା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଏମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇକିନା ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏତେ ଭଲ ଅଛି ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି ବଟ୍ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସରୁ ମାନେ ମୋର ଅବହେଳିତାରୁ ମୁଁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ଆଉ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେତେ ଖରାପ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଲା I saw that bad handwriting should be regarded as the sign of an imperfect education. ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ସେ ଟାଇମରେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯଦି ତମେ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଖରାପ ଅଛି ଦେନ୍ ତମକୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନର ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ସେଟା ମାନେ ତମର ଏଡୁକେସନ ପୁରା ନୁହେଁ ତମ ପାଠ ପଢିବାଟା ପୁରା ନୁହେଁ ବହୁତ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଜାଣୁଛ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ପୁରା ସବୁ କିଛି ଟୁ ଦ ମାର୍କ ଥିବା ମାନେ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଥିବାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କୁହନ୍ତି imperfect ହଉଛି just the opposite ମାନେ imperfect ମାନେ ପୁରା ନଥିବା ତମର ଯେତେ ବି ତମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ କରିଦିଅ ଯେତେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ ଯାହା ବି କର ବଟ୍ ଯଦି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ ଦେନ୍ ତମର ଏଜୁକେସନ ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କଥାରେ ଏମିତି ଅଛି ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରୁ ତମ ବିହେଭିୟର ତମ ପର୍ସନାଲିଟି ଜଣାପଡେ ଯଦି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ଏମିତି କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତମର ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ସେମିତି ହିଁ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ତମେ ତମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କର ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ତମର ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ନୁହେଁ ଯଦି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉ ତମ ପର୍ସନାଲିଟି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ କି ନିହାତି ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକିନା ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଲେଖେ ଦେନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନାଯାଏ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଅଛି ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ବି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ବିକଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଥ୍ରୁ education is not complete if you are having an imperfect handwriting ଯଦି ଖରାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଅଛି ଦେନ୍ ତମର ଯେତେ ବି ପଢ ଦେନ୍ ତମେ ଏବେ 10th ଏକ୍ସାମ ଅପିୟର କରିବ ତମ ମାଟ୍ରିକଟା ଯଦି ତମେ ଭଲ କରୁଛ ବହୁତ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସୁଛି ଆଉ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ଆସିଯିବ ବଟ୍ ଯିଏ ଏମିତି ଖାତା ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ନା ଟିଚର ଗୋଟେ ନା ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ମାର୍କିଂ ଆସେ କି ଜଣେ ଯଦି ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଲେଖିଛି ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ନା ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ପଢିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହିଁ ଏତେ ଖରାପ ଥିବ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦି ଲାଇନ୍ ପଢେଇବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହବ ପଢିବା ପାଇଁ ବିକଜ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏତେ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଥିବ କି ଗୋଟେ ଟିଚର ପଢିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ମାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଖରାପ ଆସିବ କି କଣ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଥିବ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଡି ଯିବେ ତମକୁ ଭଲ ଫିଲ୍ ହବନି ଆଉ ତମ ମାର୍କସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇଜ ମଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏମିତି ନା ନାହିଁ କି ଆଇଦର ଅର୍ ସେଇଟାରେ ନାହିଁ ତମକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିବାର ହିଁ ଅଛି ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯଦି ଏବେ ବି ନାହିଁ ତମର ଦେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର
हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में बुक्स अलग आसूची से गुड़ा हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करो तुम 10th कंप्लीट कर दियो तापर नले छुट्टी टाइम रे हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करबो जार खराब हैंड राइटिंग अछि एटा तांको मानंको पे जो मानंकर भल हैंड राइटिंग अछि देन वेल एंड गुड से माने आगुरु ही ट्रेंड से माने से मानकर भल लाइन रे अछन से माने अच्छा चलो हमर बहुत बाहर कथा गला बे पढिबा I saw that bad handwriting. हाँ, এটা তো পড়িଥିଲେ. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. ଯୋଉଟା ଛୁଆ ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଇକିନା ସେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ହିଁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବିକଜ ଯେତିକି ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ ତାପରେ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ ଆଉ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁଧାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର अच्छा एटा होची गांधीजींकर सेबेर फोटो जेबे से लॉ करिया पे बाहर को जाइथिले साउथ अफ्रीका जेतले थिले एटा होची सेई टाइम रो पिक्चर गोटे नेक्स्ट असला लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन be warned by my example and understand that good handwriting is the necessary part of my exam sorry of exam तो ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍ ଯେତେ ବି ସବୁ ତମେ ମାନେ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଅଛ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ୱିମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକିନା ୱାର୍ନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁଧାରି ପାରୁନି ତ ତମେ ଛୁଆରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇଜ ଅ ମଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଜ ଦ ନେସେସରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସାମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ନେସେସରୀ ପାର୍ଟ I am now in the opinion that children should be first be taught the art of drawing before learning to write. तो तांको opinion रे से कौन कहउछंती तांको अनुसारे जो छुआ मानहु ना लेखिबा स्टार्ट करिया पूर्वरु ड्राइंग सिखेबाटा important. Let the child learn his letter by observation as he does different object, flower, bird, etc. and let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. तो से कौन कहते कि आगे ड्राइंग शिखेबाटा बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट आम ये देखा यहाँ गोटे सिंपल सा ड्राइंग तो ये एमती पेनसिल रे आर्ट होती जोटा बहुत इजी अच्छे और सिंपल अच्छे तो से कहते कि छुआ मानक ना लेटर लिखा शिखा पूर्वर ड्राइंग करवा शिखा दरकार ड्राइंग करवा जब शिखिले से धीरे धीरे गोटे ऑब्जेक्ट बनइले गोटे फ्लावर बनइले कि गोटे बर्ड बनइले एमती गोटे एमती हूँ आम फ्लावर आउ बर्ड दुटा जाक एक सहित अच्छा एमती जदि से बनइबा शिखे देन हाथ मुभमेंट से भल आपर लिखला बेलू जो लेटर लिखा स्टार्ट करेंगे इजी हम आ बेटर से लिखे ही विल राइट अ ब्यूटीफुली फर्मड हैंड माने हाथ में निजर नियंत्रण थी से जो लिखे बुलेबाटा बंकेबाटा गोटे नियंत्रण आसी जाइथिबो अच्छा एठी फर्मड हैंड माने हाथ नियंत्रण आसी जाइथिबो फर्मड हैंड माने नियंत्रण थिबा आउ आउ कोन छुठी आउ किछि टफ वर्ड अछि किठी नाही ना हाँ तापर देखिबा एठी हैंड राइटिंग एमती दीटा कुनी कुनी भाई भौणी मिसिकिना एमती हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करछन तम माने भी जेतले फ्री टाइम मिलुची पढ़िबा छाड़ी कि जेतले भी फ्री टाइम मिलुची देन हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करबो बिकॉज़ एटा एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट आ गोटे ग्रेस मार्किंग मिले गोटे ऑब्जर्वेशन मार्किंग मिले गोटे फर्स्ट इंप्रेशन तमरो भलो क्रिएट हो ठीक अछि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा Sanskrit however proved the harder task in geometric there was nothing to memorize whereas in Sanskrit either everything had to be learned by heart तो जितेबाला जेमोट्री करते गोटे एवरेज थिला एते भल नथिला बट सांस्क्रिट बहुत डिफिकल्ट प्रूव है गोटे हार्डेड टास्क थिला बहुत डिफिकल्ट लगुला कौन पे बिकॉज सब बाय हार्ट लर्न बाय हार्ट मान सबकि मेमोराइज कराया पड़ता सबकि मन रखा पड़ता जेमोट्री मैथ्स अरिथमेटिक एगुड़ा किसी भी आम जदि समटा जानीदे बुझीदे आउ तार जो कौन अच्छी तार ये गुड़ा मन रखिले सॉरी मन पड़नी मोर तार जो फॉर्मूलाज गुड़ा मन रखिले देन आमको अरिथमेटिक करने जेमोट्री करने एगुड़ा
जहाँ भी अच्छे एगुड़ा सब करने पे मैथ्स गुड़ा इजी हो जाए जदि आम फर्मुलाज मन रखिले बट संस्कृत रे सेमती न थाए एथिरे किछि फर्मुला न थाए तुमको सब किछि मन रखिबार थाए सेथिपई तांको संस्कृत टिके टफ लागिला दिस सब्जेक्ट वाज आल्सो कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड तांको क्लास 4 रु पढ़िबा स्टार्ट हेतला कमेंस्ड माने आरंभ कमेंस्ड माने आरंभ आरंभ होबा स्टार्ट हो जाइथिला 4th स्टैंडर्ड रु आ इठी लर्न बाय हार्ट माने मेमोराइज करबा माने मने रखिबा घोषिबा as soon as I entered the 6th, I became disheartened. The teacher was a hard taskmaster. Anxious as I though to force the boys, there a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. The Persian teacher was lenient. Disheartened माने तांको हार्ट भांगी जिबा माने तांको बहुत खराब फील हैला तांको बहुत दुख फील हैला हाँ तांको बहुत खराब फील हैला जेतोले से जानिले कि क्लास 6 रे जो टीचर अछंती संस्कृत टीचर से बहुत टफ थिले माने बहुत टिके एमती स्ट्रिक्ट थिले बहुत टिके रागी थिले आउ एंशियस माने होची चिंतित जेतोले से जानले कि तांकर जो संस्कृत टीचर और पर्शियन टीचर अछंती तांको भितरे राइवलरी चलची माने प्रतिद्वंदिता चलची प्रतिद्वंदिता संस्कृत और पर्शियन टीचर जे थिले तांको भितरे प्रतिद्वंदिता चलची आउ बाकी पर्शियन टीचर वाज लीनिएंट विनम्र लीनिएंट माने होची विनम्र पर्शियन टीचर बहुत भलो थिले बाकी जो संस्कृत टीचर थिले से बहुत गोटे हार्ड टास्क मास्टर थिले माने के बेसी स्ट्रिक्ट थिले तो तांकर हार्ट तले भांगी गला तांको बहुत खराब फील हैला जेहेतु से संस्कृत पढुथिले आउ तांको एक तो संस्कृत सेमती टफ थिला ऊपर से टीचर भी स्ट्रिक्ट और आगे जदि मिल गले देन सरला छुआटे केमते पढ़िबो गोटे स्टूडेंट केमते पढ़िबो गोटे स्वीट टीचर हेले से तांको पढ़े पे इजी हबो जेमति कि हमर पर्शियन टीचर थिले से बहुत लीनिएंट थिले बहुत विनम्र थिले एटी गोटे छोटे एग्जांपल संस्कृत टीचर आ गोटे पर्शियन टीचर हेले संस्कृत टिके सेमती भी गोटे टफ सब्जेक्ट थाए जोटा टिके पढ़ा पे जन जन को बहुत मुश्किल हुए बट जो मैंने पढ़ी ठीक से क्लियर कर देले देन सेटा संस्कृत बहुत भल से माने मार्क ऑब्टेन करते ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was a very good and considerate to the students. Considerates माने ध्यान दबा considerate माने ध्यान दबा कि पर्शियन टीचर जे थिले से स्टूडेंट्स मानक सहित बहुत भल से बिहेव करथिले भल से कथा होथिले निजे बहुत भलो थिले आ जो पढ़ौथिले बहुत इजीली छुआ माने बाकी जो छुआ माने थिले जो माने संस्कृत न नहीं थिले पर्शियन नहीं थिले से माने सब कहंती कि टीचर बहुत भल से पढ़ांती समस्तिंकर ध्यान रखंती आ इजीली से माने बुझी पारंती पर्शियन लैंग्वेज को The easiness tempted me and one day I sat in the Persian class. टेम्पटेड माने प्रलोभित तांको सेटा लोभ लागिले जेतोर सब कहले कि इजी सब्जेक्ट तांको संस्कृत सेमती भी टफ लागुथिला जेतबेले से सुनले कि पर्शियन टा बहुत इजी आ टीचर एते भलो देन तांको भी लोभ लागिला कि मु भी जाइकिना दिने अटेंड करे तो से जाइकिना दिने पर्शियन क्लास रे बसी पड़ले द संस्कृत टीचर वाज ग्रीव्ड माने दुखित संस्कृत टीचर को बहुत खराब लगे बहुत खराब फील है बिकज स्टूडेंट संस्कृत स्टूडेंट जाइकिना पर्शियन क्लास रे बसी पड़े से टीचर अटेंड करबे गोटे राइवलरी चलता राइवलरी माने प्रतिद्वंदिता गोटे चलता से दिजन भितर तो बहुत खराब लगला कि स्टूडेंट पर्शियन क्लास से बस He called me to his side and said, "How can you forget that you are the son of a Vaishnava father?" तो कौन कहले कि तू केमते भूली गलु तू गोटे वैष्णव बापांकर छुआ बोली केमते भूली गलु तू आ तू केमते जाइना सेठी बस पड़लु वोंट यू लर्न अ लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन तू तोर निजर जोटा रिलीजन तू सेटा से भी वैष्णव थिले तो तू कौन तोर निजर जो रिलीजन अच्छे तू तार लैंग्वेज जानिबुनु सेटा शिखिबुनु
इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी कौन कहले तांको टीचर जदि तते किछि डिफिकल्ट फील होची जदि तते कुछ न आसुची देन मो पाखु कसे कथा मते पचारिया कथा ता माने कोन तू जेकिना पर्शियन क्लास से बस जिबो एमती कहले जेतळे तांको बहुत खराब फील हैला I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. तो कौन कहले संस्कृत टीचर कि मु तम मानको पूरा संस्कृत मोर जतिके अच्छी बळ मु से अनुसार पूरा बेस्ट दोछु मोर जाके तम माने सब बुझी पार भलसे जानी पार भलसे बट तमे एमती करछो as you proceed further you will find in it things of observing interest you should not lose heart come and sit again in the Sanskrit class तो से कौन कहले कि तमे एटा तमे ना एमती छाड़ देबा कथा नुहे हार्ट को लूज करबा कथा नुहे तमे बस जानो सीखो आ धीरे धीरे तमे लर्न करबा स्टार्ट करबो आ धीरे धीरे सेमती तुमको इंटरेस्टिंग फील हबो असला नेक्स्ट दिस kindness put me to shame I could not disregard my teacher's affection today I cannot but thank with gratitude of Krishna Sankar Pandya for if I had not acquired the little Sanskrit that I learned then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. ଏଠି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସେ ତାଙ୍କର ଟିଚରର ଆଫେକ୍ସନକୁ ଡିସରିଗାର୍ଡ କଲେ ଏଠି ଡିସରିଗାର୍ଡ ମାନେ କଣ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଡିସରିଗାର୍ଡ କରିବା डिसरिगार्ड करबा माने अवहेला करबा तो तांको बहुत खराब फील हैला कि से तांको टीचर कर अफेक्शन को जो भल पाइबा सहित से पढ़ौथिले से गुडा को से अवहेला करिले टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांड्या कृष्ण शंकर पांड्या के थिले तांकर टीचर कर ना थिला कृष्ण शंकर पांड्या से काहे के थैंकफुल होचंती बिकॉज़ तांकर जो सैक्रेड बुक्स अछि माने सैक्रेड बुक्स माने होची पवित्र पुस्तक जोटा अछि हमर ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଯାହା ବି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବୁକ୍ସ ଅଛି ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ନା ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାକ୍ରେଡ ବୁକ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଇଜିଲି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. ଏଇଠି ହଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଯଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଏବେ ଆଉ ସେ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଛତାवा ହଉଛି କି କାश କି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପଢିଥାନ୍ତି ତାକି ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି ବେଶୀ ମନେ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି ତ ସରିଲା ଏବେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ ମାନେ ଦୋଷୀ इनसेंस माने निर्दोष एंग्विश माने राग केयरलेसनेस माने असावधानता फेंट माने दुर्बल रिकलेक्शन माने स्मरण एग्जाम्पशन माने छाड़ नेग्लेक्टेड माने अवहेलित पेनाल्टी माने दंड नोशन माने धारणा रिटेन्ड माने रखा जायछि रिपेंटेड माने रंगीन रिगार्डेड माने संबंध रे फर्म्ड हैंड माने निरंतर अनुशासन एवं नियंत्रण जोटा द्वारा तांको हैंडराइटिंग भलो हबार थिला देन कमेंस्ड माने आरंभ एंग्शियस माने चिंतित राइवलरी माने प्रतिद्वंदित लीनिएंट माने विनम्र कंसिडरेट माने ध्यान देबा टेम्प्टेड माने प्रलोभित ग्रीव्ड माने दुखित डिसरिगार्ड माने अवहेला ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता सैक्रेड बुक्स माने पवित्र पुस्तक गुड़िक एक्वायर माने प्राप्त करती तो ये आमर सरला आ तुम मैंने सब एत सुंदर भाव ध्यान देके पढ़ा छोटा लिटिल थैंक यू एंड अ स्मॉल लिटिल फ्लावर अ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर फॉर ऑल माय क्यूट एंड ब्यूटीफुल लवली स्टूडेंट्स एटा तुम मानक जदि किसी भी बुझा न पड़े देन मत कमेंट सेक्शन में पचार तब तक निजर ख्याल रखिबो निज पेरेंट्स को ख्याल रखिबो निजे भलसे रहिबो आउ किछि भी डाउट हैला जदि मते निहाते पचारिबो ठीक अछि बाय